Maliens, assalamu alaikum. Abalmaké do Tchermonje ouverture média là. Les Maliens befoka be wala mandon Maliens febebe ko rubi kan lajel watina. Jamana dem Maliens sigilo nyero yoro Mali kono ani Mali ko ka chorno ko fuli bibla awbe. Bi befoka be wala mandon. Ka fo ouverture média là. Anyoli fo awiye. Toko kun kono kuna fuli mun ka be jamana kono ambi boni nga seko ko da aw bloka. Ndene araba ani juma taratani alamusa nanye kuma fuli kalama munu me kulu fana nafaka ko kosobe Maliens. Ambi bo fana ni nga seka ko fana da aw bloka. Bi chorno decrypte la Maliens amina kuma fen chamaka. Folo e Maliens Ibrahim Fofana. Maliens Ibrahim Fofana e fangeni bana kiye alimine akwati chamambo. Andi laka Ibrahim Fofana kaseka ale tamanyonya wati dola. Akira sababu ye Ibrahim Fofana Maliens aye deme chama soro ay fen chama soro Maliens. Ibrahim Fofana ale sigile do kana Maliens. Amina laje kaseka nyefoli ke awi ala. Ko mun na temena Ibrahim na abna siga ka tukuni ka dadu Allah ka nyefo awi. Namboro la Maliens amina ta onga Mali armée l'armée malienne ko sayna recrutement de kumboro dara Maliens ko mo bi demsenuna demsen mun be ko sega do sorasiala ka sega ke onga chebo yi kata on kuna bo convient va fe Maliens ani centre la no ye mobti marawe nga ananaye ka fo ko anga Mali armée ko mo bi mabba batanila 10 000 soldats o 10 000 soldats la Maliens ayera ka fo ka kira kata banani ko sabula ko jeune masoro funangeni masoro ka do kata armée kono Maliens ka se kata onga jamana no e Mali ka se kata jugu ka to trabaso o ko mun na kira Maliens mina ndadu la ka fenjamo fo o yo funana amba labani jume no e alliance yelema ani ka fara CDR ka biwla dayna anya e CDR ni yelema Maliens bi alliance ke mune kera akola chorno be se ka mun fo awye alamba wala awye pour que be ka se ka famiyani sorala donc ambe foli blawi ambi émission amba damine Ibrahim Fofana na comme na kera abina chamangamana ko ambituni Mali kono amben de la Maliens ka se ka deme la se jamana dembema ani ka wulika jo fana ke kuna funi munu ka be jamana kono ouverture média et plateau sans fait ambi Allah yani nga se ka ko fana da aw kroka Ibrahim assalamu alaikum sumo be ta fenti la comme ça va alhamdulillah Ibrahim ni ma fi ma chama bidon parce que ande la ka vidéo do ke ouverture média ka mena ko sobe ika bana ka sababu ke bana mun na yisoro anye wulika joke ngama le nazira ki ala ka manyumombi ka se ka wulika joke yi pour que ika se ka ta fura ke ko fela Ibrahim anya ka fo bana mi yoro mun ay kopi jaja era ku wulika joke akola ikini ko chaman ke akola mumba to ika se ka no ya ka boni bana na chomuna bon ayira ka fo ko froma sola parce que kunna fura ka bi opérer ko c'est très dangereux qui ni bi se ka to affaire donc on va dire qu'il faut condamné actuellement il condamné le cas ça veut dire donc on voit demain la sima là nga mami wele kana ale bi kala je ko bi chugo jume maintenant il sait qu'il dado doni banaina ka nyefolike mawi yani angana krofoto la mamu kuma de ki banani soro chugo jume i kan korota ko se ka fo mo ana kuma damna no le terme jam mo be bon bana yi mi demsenma bon mi sanjula sanwolo vla donc la dame ko ten de la parents ya c'est la part de la manya qui parents ya essayer ka fara furake la manya donc on a la opérer bon ayemwe ana na ka parce que village do ak mi village do la mini et kayma marala première région kay non ana la kayla opérer non de pour aller opérer là non alors toi na opérer là avec la ou na opérer là oui mais akunteni bo na akunteni ma Allahu akbar
kɔfɛ siɲɛ fɔlɔ la a tun ka bon dɔɔnin mɛ a opéré bɛɛ yɛrɛ tun ɲɛna k'a nɔgɔyara quoi. bɛɛ tun ɲɛna k'a nɔgɔyara. Bɛɛ trop France. I taara faransi u taara n'i ye faransi ka ci. Association dɔ de taara ne ye quoi. Association dɔ. O de taara ne donc n taara olu y'a opéré. Ne nalen bon bɛɛ yɛrɛ tun ɲɛna. bɛɛ tun fɛ k'a nɔgɔyara opération kɔfɛ. Opération kɔfɛ. O kɔfɛ bon a tilala ka wuli tuguni. a tilala ka wuli. n taara tuguni o y'a opéré tuguni a tilala. I taara min tuguni. I taara faransi siɲɛ fila. ale association kelen de bɛ to ka taa ɲɛ. u taara n'i ye tuguni faransi. parce que o ka to ka suivi. o ye association jumɛn. association espoir pour un enfant. SOS pour. espoir pour un enfant. Espoir pour un enfant. a bɛ faransi de kɔ. D'accord, donc maintenant olu taara n'i ye siɲɛ filanan tuguni ka taa opéré tuguni a wulilen o kɔfɛ a kɛra cogo di. o kɔfɛ a wulilen nana. a wulila tuguni i selen Mali la a wulila tuguni. a wulila tuguni a taara wuli tuguni ka bɔ n tɔgɔ donc n taara sabanan na dɛ bon san ka sira ne kɔ yen. i taalen sabanan na faransi. n taara faransi awɔ. o ka sira ne kɔ min na sisan o n'a opéré la sisan o ka fisa environ quoi. Allahu Akbar ko a sera niveau min na o y'a sɔrɔ a fununa ta. donc ko a sera niveau dɔ la sisan ko n'a fɔra k'a bɛ opéré k'a bɛ sɔn ka su i kan. k'a b'i paralysé walima i bɛ se ka to a fɛ. i ma sɔn ka hésiter i ma sɔn ka kariya ka taa k'i bɛ taa wele i ma risque ta. e tun bɛ fɔ k'aw opéré mais ko k'u tɛ se ka kɛ munna. parce que wɛrɛ k'a bɛ kana mɔgɔ mɛn o ka bi o bɛ se ka dɔɔnin balo n'a ye wa. k'i bɛ se ka dɔɔnin balo n'a ye. k'i bɛ se ka dɔɔnin balo n'a ye. 2009 tuma na. mais sisan olu y'a yira k'a fɔ ko a tɛ se ka opéré de yan mais bana nasugu jumɛn don mun don. o tumeur de don o tumeur min don. ko tumeur. hali cerveau yɛrɛ de don. k'ani cerveau de bɛ ɲɔgɔn na. donc i b'a opéré a bɛ se ka se a bɛ jɔ fo cerveau ma quoi donc o tɛ se k'o sisan. k'olu tɛ se ka risque ta o la. baara ye mais maintenant olu ko k'u tɛ se ka risque ta donc o b'a yira k'a fɔ mais association mɔgɔw ye mun fɔ ko n'olu ko k'u tɛ se sa k'u se k'o kɛ. o y'o se k'o kɛ o y'o se k'o kɛ sisan mɔgɔ yɛrɛ de nana sisan ne bɛ to ka furaw de ta pour que ka douleur calmer. donc u y'o de fɔ k'i ka to ka furaw ta pour que ka douleur ka to ka calmer. o fura nasugu jumɛn. a bɛ a wele ka to a bɛ wele quoi. a bɛ to k'i dimi. a bɛ to k'i dimi. tuma dɔ la a bɛ dimi quoi. a kɛ i n'a fɔ foyi t'i la. n'a douleur wulila a bɛ juguya i la a bɛ dimi kosɛbɛ. donc mais maintenant e bɛ fura mun ta i bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso dɔ de la Mali la yan. i bɛ to ka pansement de kɛ Gabriel Touré la i b'o wari bɔ min. butigi dɔ de b'i bolo donc o butigi wari ni i bɛ to k'o de ta ka taa pansement kɛ n'a ye donc ni pansement kɛra o bɛ kɛ sababu ye dimi caman bɔ dimi na. o tuma Ibrahim a fura t'a la dɔgɔtɔrɔ wɛrɛw m'a fɔ ko tari a bɛ se ka furakɛ jamana wɛrɛ la hali n'a sɔrɔ Faransi ma se k'a opéré tari jamana wɛrɛ la olu tɛ se ka solution sɔrɔ a la wa e ka wuli ka jɔ la. i m'o mɔgɔ sɔrɔ. ala n'u ouverture media a ka ca ala fɛ i bɛ se k'a sɔrɔ. fɔlɔ kɔni ma mɔgɔ sɔrɔ fɔlɔ pour l'instant ma mɔgɔ sɔrɔ. donc a fɔra ko risque b'a la ko risque b'a la nin waati parce que ko tumeur de don k'a b'i cerveau la donc ko n'i ma farati k'a fɔ k'i bɛ opération kɛ k'a bɛ se ka kɛ sababu ye i ni bɛ taa fɛ mais docteur yɛrɛ y'a yira o ye nazara docteur yɛrɛ yan français olu ko k'a bɛ yɔrɔ min na ko c'est très dangereux mais u ko k'a bɛ se ka kɛ a bɛ opéré i bɛ bɔ a la komi i bɛ se ka to a la mais olu de ma sɔn ka don a da fɛ. e bɛ san joli la sisan. san 27 donc bana y'i sɔrɔ depuis fitinin donc o kɔrɔ k'i ye san mun kɛ na a ka ca ni san 15 ye.
san wolonwula ɲɔgɔn na i san 7 san 8 a y'a daminɛ o tuma de la quoi comme a sɔrɔ denmisɛnniya bɛ n na o y'a sɔrɔ denmisɛnniya b'i la n tɛ se ka kuma caman fɔ mais donc i kɔrɔbayara n'a ye tan mais a kuma jugu i b'a fɔ tan tuma juguya n'a fɔ tan aïe 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 donc maintenant muso b'i bolo wa ou bien denw non muso tɛ n bolo den tɛ n bolo muso t'i bolo den t'i bolo ayi mun na foyi ma fɛn de sɔrɔ i ma fɛn sɔrɔ ma fɛn sɔrɔ i bolo n'i bɛ tan a ka gɛlɛn muso ka sɔn i la e bolo bon ou bien i yɛrɛ de ma hésiter k'a lajɛ bon a fila bɛɛ b'a la parce que fɔlɔ mɔgɔw b'a to ale lajɛ ni regard dɔ ye quoi n'i bɔra kɛnɛma u bɛ to k'i lajɛ mɔgɔw bɛ to k'i lajɛ o de y'a to ne yɛrɛ ka bɔli man ca yɛrɛ n ka bɔli man ca tuma caman bɛ so kɔnɔ yɛrɛ parce que n'i bɔra mɔgɔw b'i lajɛ mɔgɔw bɛ lajɛ dɔrɔn o de y'a to n ka bɔli man ca yan donc Ibrahim maintenant mɔgɔw kɔni vraiment fɔlɔ la an ye vidéo kɛ an delila ka dɛmɛ fɔlɔ dɔ kɛ ka wulikajɔ kɛ ka taa pour que i ka se ka sababu sɔrɔ ko in ka se ka opérer parce que i yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'a ka di a ka ban mais ko risque b'a la i yɛrɛ y'a fɔ donc o b'a jira k'a fɔ a risque bɛ yɔrɔ min na i yɛrɛ sirannen don kosɛbɛ parce que i t'a dɔn a ko bɛna taa laban cogo min na mais docteur y'a jira k'a fɔ tant que i bɛ nin cogoya in na k'i bɛ se ka balo n'a ye dɔɔni o b'a jira i tɛ se ka mɛn n'a ye kojugu u y'o de fɔ bon vidéo fɔlɔ min kɛra o ko labanna cogo mɔgɔw ye weleli kɛ u ye wele k'an foli ka dugawu dɔn kɛ ala ka nɔgɔya kɛ bon dɔ ye wele bila ka na tiɲɛ yɛrɛ la o wele ye n dɛmɛ a wari y'i dɛmɛ i ka pansement la n dɛmɛ ka pansement i bɛ taa pansement kɛ i b'a wariw ta ka t'i ka pansement kɛ n'a ye n dɛmɛ ka furaw dɔw fana san ko ka dimi calmer quoi a ye n dɛmɛ o la donc o la n bɛ bɛɛ fɔ mɔgɔ ye n dɛmɛ mɔgɔ y'i dɛmɛ a la i bɛ bɛɛ fɔ n b'o bɛɛ fɔ halisa n b'o fɔ n'o bɛ se ka mɛn ka sisan mais e yɛrɛ ka laɲini ye mun ye sisan parce que nin ko in kɛra i yɛrɛ ko depuis a ka ca ni san joli ye i da funna nin cogo la ta jouer ka tumeur de b'i la fo ka kɛ sababu ye ka jouer i yɛrɛ da kan donc maintenant i ka laɲini ye mun ye e bɛ fɛ bana in ka ban wa est ce que n'a sɔrɔla mɔgɔ dɔ kɛra sababu ye k'a fɔ ko ale bɛ dugu dɔ la o dugu mɔgɔw bɛ se k'a furakɛ ko tumeur nasugu mun don par exemple k'i ka photo caman ale b'a lajɛ e bɛ sɔn ka kariya ka taa a opération na n bɛ taa i bɛ kariya ka taa ni mɔgɔ sɔrɔla n bɛ taa lajɛ n'o bɛ se ka kɛ n'o b'a kɛ mais hali n'a fɔra ko risque b'a la n'a fɔra ko risque b'a la i bɛ kariya k'a kɛ parce que i bɛ fɛ i ka lafiya i ka bɔ tan yanni i ka kɔrɔ yanni n ka saya ni dɔ laban parce que hali bi hali ni bana in tor'i la bon a bɛɛ y'ale saya kelen de ye quoi a bɛɛ y'o ye hali risque kelen ta bon n'a nɔgɔyara ala sababuya la a bɛ nɔgɔya n'a ma nɔgɔya fana ni n tora la fana a banna a bɛɛ y'ale kelen de ye donc e bolo hali n'a fɔra opération min kɛ n'i bɛ to a la i tɛ taa k'o saya kelen to i bolo hali n'i bɛ sa a la i bɛ jɛn n'o ye opération ka k'i ka lafiya i y'a ye donc a tɛ tɛmɛ o kan d'accord donc maliyɛnw a yɛrɛ bɔra ka Ibrahim kumakan mɛn donc Ibrahim vraiment san 27 a y'a fɔ cogo min na bana in tumeur bana de y'a minɛ maliyɛnw depuis a ka dɔgɔ a ka kɔrɔfɔ la a y'a jira k'a fɔ ale tun bɛ burusi kɔnɔ dugu min na ni o y'u ka dugu ye furakɛli kɛra a la nka a kun nɔgɔyara kɔfɛ a tilala ka wuli tuguni a wulilen maliyɛnw u tilala k'a furakɛ tuguni a nɔgɔyara kɔfɛ a wulila tuguni association dɔ bɛ yen ko o ye espoir pour un enfant o association mɔgɔw olu bɛ dɛmɛtɔnw don olu ye wulikajɔ kɛ ka se ka o tɛgɛ mana bɔ a kan k'u b'a dɛmɛ ɔ maliyɛnw k'o kɛra sababu ye u taara n'a ye Faransi jamana kan ka taa opération ye ko ka taa kɛ opération kɛra siɲɛ fɔlɔ la a kɛra réussite ye kuru in jigira fɛn bɛɛ tilenna a nɔ la ɔ k'u ma bali foyi la nani Mali la sɔɔni tuguni bana in tilala ka wuli tuguni a bonyana tuguni a nɔ la u taara n'a ye siɲɛ filanan tuguni opération kɛra a nɔgɔyara tuguni a dara siɲɛ filanan na a tilala ka wuli tuguni ɔ k'u taara n'a ye o de la Faransi maliyɛnw dɔgɔtɔrɔw ko k'u tɛ se ka maga la tuguni ko sabula ko bana in bɛ yɔrɔ min na ko farati b'a la risque b'a la ɔ k'a ye niveau mun sɔrɔ n'u ma fara ka opération kɛ k'a laban ni bi to a fɛ komi n'a fɔ a bɛ se ka balo fana donc k'olu tɛ o risque ta ka don o da fɛ donc depuis o kɛra a ma se ka taa jamana wɛrɛ la ni ka taa a si filɛ nka Ibrahim yɛrɛ ka fɔli la ko hali n'a sɔrɔla ale bɛ taa jamana wɛrɛ de la mun b'a to opération hali ni risque b'a la ale bɛ fɛ ale ka nɔgɔya ka bɔ nin bana in na k'o de ka d'a ye nka a bɛ waatinin na a bɛ taa pansement de kɛ an ka Mali Gabriel Touré la o pansement mun n'a bɛ to kɛ maliyɛnw a ko boutique de b'a bolo parce que Ibrahim bɛ nin cogoya in na a ma sɔn ka delili kɛ a ma sɔn ka taa jɔ goudron da la ka taa delili kɛ ka taa kɛ giribu ye parce que n'i ye nin kɛ maa dɔw ye u bɛ taa yala ka taa deliliw ni fɛnw kɛ nka Ibrahim ko non ale t'a ka danbe feere o la sabula i ye kalan kɛ yan
i ye école kɛ i ye bac sɔrɔ i ye bac sɔrɔ combien de temps i y'a sɔrɔ quelle sur quelle série sciences ou bien lettres série SH donc depuis bɔra i ye bac sɔrɔ i ma kalan continuer i taara université la droit maîtrise b'i bolo i ye licence sɔrɔ maîtrise la non i ye maîtrise sɔrɔ droit la plutôt donc o kɔrɔ i y'i ka kalan kɛ fo ka taa fɔ a banna mais i ma baara sɔrɔ mais i kɔni y'i débrouiller boutique feere in na pour que i ka se ka balo o la mais i yɛrɛ mansaw u bɛ min o fatura i ka cɛkɔrɔba ala ka hinɛ a la i ka lamɛri bɛ village la position t'ale bolo mais a bɛ to ka mun fɔ lamɛri bɛ to ka mun f'i ye k'ale se ye duwawu de ye k'ale bɛ duwawu de k'i ka se o ye n'i y'a wele tuma dɔ la n ka pansement wari banna a bɛ se ka kɛ wari dɔw bila ka na tuma dɔ la i b'a wele k'i ka pansement wari banna donc a bɛ wari ci i ma o kana se ka pansement kɛ donc ni pansement de kɛra a bɛ sumaya a tɛ dimi mais pansement i b'a kɛ siɲɛ joli semaine kɔnɔ ou bien kalo kɔnɔ pansement 2 fois par semaine 2 fois par semaine tuma dɔ la ni ma se ka taa dɔgɔtɔrɔ la dɔgɔtɔrɔ bɛ n'a kɛ so quoi u bɛ taa kɛ so donc i bɛ pansement wari d'u ma u b'a kɛ n'o kɛra a bɛ nɔgɔya a dimi tɛ wuli i bɛ to ka furakisɛ fana t'a la mais docteur mun ye opération kɛ France olu ko k'i ka continuer o bolo kan olu jɛna n'o ye wa. olu jɛna n'o ye olu parce que ni pansement fana ma kɛ infection bɛ k'a la quoi. ni pansement ma kɛ infection bɛ k'a la n'o kɛra a tɔ bɛ juguya. a tɔ bɛ juguya dɔɔnin quoi voilà o de y'a to pansement fɛ ani furaw fana ta. Maliyɛnw a yɛrɛ bɔra ka Ibrahim ka kuma mɛn n'a ma pansement kɛ maliyɛnw o de bɛ kɛ sababu ye infection bɛ don bana na an ɲɛ b'a la bana in joué don a kan de kan maliyɛnw fo ka a da yɔrɔ k'a jɛngɛ a kɛra sababu ye Ibrahim a ko k'a tɛ bɔ kɛnɛ ma a kɛra sababu ye a ko n'a bɔra ko mɔgɔw b'a lajɛ ko o maloya b'ale minɛ kosɛbɛ o hukumu kɔnɔ ale tolen don u ka da la a bɛ butigi feere de kɛ ni ka se k'a yɛrɛ débrouiller n'o ye ko tuma dɔ la pansement wari bɛ taa k'a bolo da maliyɛnw ale ba mun bɛ yen n'o bɛ balo la fa kɔni o fatura ala ka hinɛ o la ba de bɛ to k'ale boloma dɛmɛ dɔɔni dɔɔni nka anw ka video fɔlɔ mun n'o kun tɛmɛna ko mɔgɔw y'a dɛmɛ kosɛbɛ a la an bɛna Ibrahim ka numéro di tuguni ala ka maa ɲuman minnu bɛ yen n'u bɛ se ka hali bi continuer ka se ka Ibrahim dɛmɛ maliyɛnw o bɛ diya n ye kosɛbɛ sabula jamana in kɔnɔ anw de bɛ fala anw de bɛ bala maliyɛnw jamana in kɔnɔ anw de kan ka hinɛ ɲɔgɔn na jamana in kɔnɔ mɔgɔ bi kɛnɛya b'i la mais sini i bɛna kɛ cogo mun na i t'o dɔn walahi o sababu de la bi Ibrahim ni bana b'a kan a ka ca ni san 15 ye bana in a opération kɛra cogo o cogo a tilala ka chuter tuguni maliyɛnw nka ala de b'a dɔn yani Ibrahim ka fatu sababu dɔ bɛ se ka bɔ yɔrɔ yɔrɔ a bɛ se ka nɔgɔya maliyɛnw ka tila ka jɔyɔrɔba sɔrɔ Mali kɔnɔ sabula a ko k'a ye droit kalan de kɛ k'o maîtrise b'a bolo i ye droit jumɛn kɛ droit privé ou bien droit public droit privé i y'o kɛ donc o dɔnniya b'i la a maîtrise b'i bolo maliyɛnw a se bɛ ala ye Ibrahim ni bana de Ibrahim sɔrɔ maliyɛnw tumeur nazaraw y'a furakɛ a sutera siɲɛ caman nka o kɛra Faransi jamana na ni waati in na Ibrahim a ko a bɛ degun na sabula bana in n'a dimi wulila tuma dɔ la maliyɛnw k'a b'a dimi f'a bɛ dɛsɛ ka sunɔgɔ tuma dɔ la fana dimi bɛ da a bɛ sunɔgɔ tuma dɔ la fana maliyɛnw ale sigilen bɛ to k'a miiri bɛ janya sabula a ɲɛ b'a yɛrɛ la ale ye funankɛni ye san 27 maliyɛnw a ma san 30 sɔrɔ fɔlɔ a ma san 40 sɔrɔ a bɛ ka miiri ale laban bɛna kɛ cogo di nin ko in na maliyɛnw n'a sɔrɔla ala yɛrɛ n'a ka masaya tɛ o de bɛ se k'a to a ka masaya kɔnɔ ka se ka na ni sababu ɲuman dɔ ye mun bɛ se ka sababu ye ale ka se ka nɔgɔya sɔrɔ nin ko in na Ibrahim i bɛ se ka mun fɔ par exemple an bɛna a ɲɛfɔ jamanadenw an b'i ka numéro bila sisan maaw ka continuer hali bi k'i soutenir i kana décourager bana in na i y'a faamuya parce que komi n y'a fɔ cogo min na maa si tɛ ala bɔnfan dɔn bi mɔgɔw ka kɛnɛ anw yɛrɛ fɛn filɛ an bɛɛ ka kɛnɛ bi mais an bɛna kɛ cogo min na sini an t'o dɔn ala bɛ se ka lajarabi dɔ di dɔ ma bi mais a b'a kɛ k'a tigi tester k'a tigi ka limaniya lajɛ nka a bɛ se ka na ni sababu dɔ ye a tigi bɛ nɔgɔya un coup ala ma sigi n'a ye o se bɛ ala ye i kana espoir perdu i bɛ se ka mun fɔ jamanadenw ye
hali bi mɔgɔ ka continuer k'i soutenir ala ka maa ɲuman minnu bɛ yen nafolotigiba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ dɔw bɛ nafolotigiw don u bɛ hinɛ ni ala y'a kɛ k'olu garisɛgɛ sera ka nin ye u bɛ se ka dɛmɛ lase ma cogo dɔ la ka taa ni Amérique jamana na parce que i ko français de ye opération in kɛ olu siranna tuguni ko k'u tɛ se ka mak'a la a bɛ se ka kɛ américains bɛ se ka kɛ Hindu bɛ se ka kɛ Italiens bɛ se ka kɛ jamana wɛrɛ ou chinois olu bɛ se ka nin opération kɛ n'a bɛ kɛ réussite ye i bɛ se ka mun sɔrɔ ka ɲɛfɔ jamanadenw ye dɛmɛ sira la hali bi. halisa ne bɛ min ɲini jamanadenw ye hali bi ni n'a sababu ye mɔgɔ mɔgɔ bolo halisa an ka numéro dayɛlɛlen don n'a tɛ bɛ se k'an wele a k'an dɛmɛ ala kama kira kama pour que bana in a se ka nɔgɔya cogoya min na. ka se ka nɔgɔya cogo min na o de ka di ye. n'ala ye ne y'o dɔrɔn de ye bi. e ka laɲini o dɔrɔn de bi. bana in kɔni a ka nɔgɔya dɔrɔn a ka sababu o sababu ye a ka nɔgɔya dɔrɔn. mais kuma dɔ la n'e wulila ka bɔ sunɔgɔ la i y'a ye toujours tu es comme ça bana in b'i la hali bi a ma nɔgɔya mun bɛ k'i la. bon limaniya dɔrɔn de don sinon a ma nɔgɔ dɛ a don o don ni bana kɛlɛ bɛ kɛ yala fɛn t'a b'a la fo dɔ b'a fara a kan bon a ma nɔgɔ quoi mais sababu bon limaniya dɔrɔn de don limaniya dɔrɔn. limaniya dɔrɔn donc i kɛmɛ k'i jigi sɛmɛ ala la. bana in de kɛra sababu ye n'a joué i ɲɛ kelen kan. o de joué i ɲɛ kan. e k'a yira ta a sigi caméra kan an ɲɛ t'a la Maliɲɛnw bana in de kɛra sababu ye n'a joué ɲɛ kelen yɛrɛ kan a y'a essayé ka da jɛngɛ dɔɔni a joué ɲɛ kan ni tumeur de y'a la donc tumeur in fura ma se ka sɔrɔ a la hali bi mais vraiment association minnu bɛ yen n'u y'u seko kɛ hali bi an b'u fo k'u waleɲuman dɔn n'o ye espoir pour un enfant donc an b'u fo donc o hokumu kɔnɔ hali bi vraiment an bɛ ala ka maa ɲuman wele hali bi k'u wele hali bi ka ala ka maa ɲɛnama wele diɲɛ kɔnɔ ala ka maa ɲumanw ti ban maa minnu bɛ yen k'u bɛ siran ala ɲɛ maa minnu bɛ yen walayi k'a se b'u ye ka se ka u tɛgɛ mana bɔ hali bi ka Ibrahim dɛmɛ ka bɔ nin bana in na u bɛ se ka fura ɲini a la Ibrahim ko k'a bɛ taa ka pansement kɛ butigi feere mun n'i b'a kɛ est ce que i bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la e bɛ tɔnɔba yɛrɛ sɔrɔ a la e bɛ mun ni mun feere butigi in kɔnɔ. fɛn dɔrɔn de don sukoro ni tɛ dɔrɔn de b'a kɔnɔ. chocolat sukoro ani tɛ dɔrɔn sukoro ni tɛ dɔrɔn. tifini dɔrɔn tabali de don nka mais komi a bɛ so kɔnɔ. nka butigi ba tɛ quoi ko tabali donc i yɛrɛ de ye débrouiller k'o kɛ. wala an yɛrɛ de débrouiller ka dɔndɔni fara ɲɔgɔn kan k'o dayɛlɛ. pour que i ka se ka to ka t'i ka pansement kɛ n'a wari. komi an to université la. n tun bɛ bourse ta. a k'i to université i tun bɛ bourse mun sɔrɔ. an tun bɛ bourse min sɔrɔ donc n y'o dɔ de fara ɲɔgɔn kan k'o dɔ kɛra. Allahu akbar. o kɛra siniɲɛ sigi cogoya min. i ka se k'i ka siniɲɛ sigi a la. hali bi ala ka laɲiniw sabati mais i ka laɲini wɛrɛ a ka di ye ka muso furu ka denw sɔrɔ komi tɔ bɛɛ komi bɛɛ yarɔ o ka di ye o. bon ni ala sɔnna a bɛ na o y'a ka di ye. o ka di ye. d'accord i ka numéro di yan an b'a di jamanadenw ma hali bi ala ka maa ɲuman minnu bɛ yen k'u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ a ko la ka se ka i wele dɔw bɛ se k'i wele ni hakili ɲuman ye k'i sɔn hakili ɲuman ye dɔw bɛ se k'i wele ka duwawu las'i ma dɔw fana bɛ yen olu bɛ se ka nafolo di ma k'i dɛmɛ i ka pansement la nin bɛɛ ye dɛmɛ dɔ ye hali ni maa minnu y'i wele téléphone na dɔrɔn k'a fɔ ala ka nɔgɔya kɛ o bɛɛ ye dɛmɛ an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn an mago b'o bɛɛ la parce que jamana in kɔnɔ anw de bɛ fala anw de bɛ bala anw de ye maliyɛndenw ye n'an ma ɲɛ ɲɔgɔn ma maa si tɛ ɲɛ an ma yan nɔ i ka numéro fɔ ka na. 72 51 50 45 n'i welela na dɔrɔn i bɛ sɔrɔ. d'accord donc Ibrahim Fofana a ka numéro filɛ maliyɛnw n bɛ segin numéro kan 72 51 50 45 n bɛ segin numéro in kan tuguni 72 51 50 45 maa minnu bɛ nazara jamana na a bɛ 00223 bila ɲɛfɛ ka sɔrɔ ka 72 in kɛ 51 50 45 n'i ye nin numéro in kɔnkɔn dɔrɔn i bɛ Ibrahim Fofana sɔrɔ hali bi an bɛ weleli bila jamanadenw ma maa minnu bɛ yen k'u bɛ se ka Ibrahim ka soutenir hali bi ni hakili ɲuman ye a kana espoir perdu parce que ni bana fasugu n'a b'i la ni komi a y'a fɔ cogo min na n'i ma limaniya i bɛ sɔn ka taa ko bɛɛ k'i yɛrɛ la k'a fɔ munna e dara nin cogo in na munna ala ye nin lajarabi bana in di e ma k'a sɔrɔ tɔw ka kɛnɛ nka a yɛrɛ y'a jira a ka kuma la k'a fɔ k'ale limaniyalen don a b'a ko to ala ma donc o sababu la ala ka maa ɲumanw fana bɛ yen minnu bɛ yen ko n'u ye ko ye ala ye ko mun lase maa mun ma olu fana bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ k'a tigi dɛmɛ cogo min na hali bi maliyɛnw an b'a wele k'a fɔ Ibrahim a mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ na maliyɛn cɛman fara musoman kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ se ka Ibrahim dɛmɛ sira o sira kan an mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ la numéro 72 51 50 45 dakuru laban dɔ b'i bolo. bon hali bi n bɛ maliyɛn bɛɛ fɔ n bɛ bɛɛ fɔ mɔgɔ mɔgɔ ye n dɛmɛ vidéo fɔlɔ la
mbaw be fo bi befo ani ouverture média mo an ouverture média mo mbaw be fo o jarani agani la ne sabu merci beaucoup albi ala ka gasko funi la ñini sabati merci ni de ñere ala banda ale de bi mo bo ñugona ale bi doke bolodimi bato ye ka doke sendimi bato ye ka doke bana bato ye ka kla ka dobla u ka kene foy tula ni mbebi ke masa ala de fe mali wallahi ala de bi bedda ni njogoya ina nga abake kumu ngama ale de boto sababu la ale ala kelen nga ma nyuma be munu be kubi hine wallahi ubi hine ubi makari ubi demeke sabula uba donga fo ni miseka angelengele na besoro yana ngasa ko tanki masa ko kobe jubila o kuma koromai kuma mumbe ko akanga beson akila anga nyumanya chaya anga kula anga nyumanya chaya anga kuma nyumanya chaya malion anga deme chaya ni ala yange dnye mo kibiseka deme kika dnye tekala ake iti ni misala wallahi deme kan ko sobe deme bato yelema bidu anga fen jamana deme bato ala ban deme anga ko chamana ko mumbe kama siginai ni mana bi ibrahimuna ala ka manyumando ya deme ka teme nga alibi o korote kanga espoir perdu o korote ko ibrahim fana ka espoir perdu ala be se ka to ka masaya kono ka ma wore chama tukuni mum ka sababu ala ko ke o de kadambe mum be se ka wele ka sama dowla mum be se ka sama akli nyumana be wele ledo ka se ka ibrahim wuli aka numéro ko fole na amfla ka mundi awma maliyan namboro la amita e sujet flanana ni nyere farfaka wallahi parce que ba don ibi ginya ko be dongodo jamana ngono ibi kokuray banaw ani ka fara fenwero ka dongodo ibi kokuray ko mbe kabe ma mirija alibi alaka sababu nyuma ndama alaka la nyum be sabati mali kono onga jamana o de jamana baye maliyan mbi ta sujet flanana onga jamana on de ko ngambe fenga tanye on de ko ngambe fenga bonogola mune kelen do mali kono aba kalama ka fo on ga jamana ambi gerla abi wati chamambo ani jugu karle do nywana o jugu munu nanu karle do nywana ayida la ka fo ko chaman temena nini jugu bi kelela madola dimi bi abi do bela o hokumu kono malion kosa ina on ga ministère de la défense no deru ga yoro deru dambeli boraka lancement do ke wati dola ka boka kuma fo ka fo kubu fenga recrutement ke ka laje ka sorasi batanta 10 000 soldats ko ka seka ota ko do mali armée la munde kelendo kabakoko jorona ko nga hamina ko ani mirila ko ni ñoo fo mbo fo mun kama sabula ibaye ka fo a fole ko mo bi sorasi batana malien sorasi batan o de bina takata fara onga mali armée ka tuguni mamunu bi sorasi ala korole ko bata soroto o de kira kata banani o de masoro demsenu masoro malien funangenu masoro funangenu banakutu do sorasi ala bebe ki yere nyini ma bata munna kanga nyini malien o de masoro o de nyini na chugo nasuku bela fokata ke ku tara bolo mana bo jonu ngama no ye société de gardiennage mo munu be ku bi sigi ka gardien ke mo ka dala ko wele laban tara bla olu de ma kuna foni anya sorola ambarake wore mo munu da kono o le point du Mali o journal gafé doy ni mamu ngira sawabe ka saka na a gafé sebe no e mulay jopi kuma in volo sorola ale de ka gafé bolo kono ko ni société gardiennage mo ku tara wuli ka jode sabatera kata olu no fe ka foko amogo bi sorasi bata muna no e 10 000 soldats ko masaka soroka do anga mali armée kono utara de kata o société kelengele nuna kata foko mogo bi o gardien una mamunu bi barake société gardiennage na ku mogo bi ulula ku do sorasi ala aba kalama ko fana de kera bara yatuguni wa o de kera kabako yi o gardien damado fana de yu ban fana ko ayi ko luti do ala sabula olu bi bara muna ko olu bi lafiya soro ola ko luti do nunga ta unni bonede ko luti do ninga tu yere disayama ko luti do ninga ta kelekoro la kelekoro me ko ni taraki na fraki sara ishuti na tukuni ninga ta di isomogoma ni de keme jamana ngono ni ngode kembe ko kaba ko maba surasia malien demsenu be ku ba surasia ma demsenu be ku banga do armée la nga yoro dola ni sigi ki miri iba foko tari yoro dola est-ce que utu jofe
maliyan waati dɔ kɛra la saya kɛra an ka jamana kɔnɔ an ka cɛdenw sara dɛ cɛdenw sara surasiw sara waati dɔ kɛra la maa minnu bɛ yen k'u bilalen surasiw ka ko ɲɛnabɔliw la olu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko avion tɛ ni surasiw sara surasiw su bɛ taga don avion kɔnɔ ni ka na n'u ye Mali la o fɔra a tilala ka jira tuguni ko ni kɛlɛ caman kɛra yɔrɔ ninnu na ko su kuma dɔ la su bɛ yɛrɛkɛ cogo dɔ la an ka Mali ɲɛmaa dɔ sɔrɔla k'o fɔ arajo dɔ kan ni maa ye nin mɛn kuma dɔ la n'a sɔrɔ jamana yɛrɛ dusu t'i la i jaabi tigɛ n'a sɔrɔ i tɛ cɛ gɛlɛn ye i bɛ siran n'a sɔrɔ la i ti k'a bila i kunna k'a fɔ ko mɔgɔ ni don ma se bilahi k'i tɛ sa i tɛ sɔn ka taa fɔ k'i bɛ taa don armée la nka maliyɛnw an b'an ka boli an ka sɔrɔsi armée an b'an ka boli anw de ko n ko jamana wɛrɛw ka taa ka bɔ anw ka jamana kan n ko anw bɛ se k'an défend an yɛrɛ ye n'anw banna ka don sɔrɔsiya la maliyɛnw tari o tɛ maloya ko ye anw ka armée ma wa tari o tɛ maloya ko ye jamana in ma wa denmisɛnninw bolila dɛ denmisɛnninw ko k'u tɛ don sɔrɔsiya la dɛ denmisɛnninw fununa maliyɛnw ko olu tɛ don sɔrɔsiya la ko saya de bɛ yen ko saya de bɛ olu ɲɛ k'u bɛ siran k'u tɛ don a la ka se ka maa bata ɲini k'o don dɔrɔn armée kɔnɔ o kɛra baara ye o kɛra jɔrɔna ko ye o kɛra hamina ko ye o tuma denmisɛnninw bɛ min denmisɛnnin minnu ko Mali ka di olu ye minnu ko k'u bɛ fɛ jamana in ka taa ɲɛ minnu ko k'u bɛ fɛ ko Faransi ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ nalen don anw dɛmɛ an ka jamana kɔnɔ k'u bɛɛ ka taa ko anw bɛ se ka an défend an yɛrɛ u bɛ min u bɛ min o denmisɛnnin kelen-kelenninw bɛ min o denmisɛnnin minnu ko k'an ka cɛdenw ko bilahi ko cɛgɛlɛnw bɛ anw ka sɔrɔsiw la o tuma aw yɛrɛ tɛ cɛ ye wa armée dɛsɛra maa batana fo ka taa gardiennage mɔgɔw nɔfɛ olu yɛrɛ laban ko k'olu bɛ lafiya la yan k'olu tɛ fɛ ka taa don sɔrɔsiya la n'i bɛ ko bɛɛ ye jamana kɔnɔ k'olu bɛ lafiya la k'olu tɛ sɔn ka taa don la parce que olu sɔnna de ka don gardien in na olu ma sɔn ka don sɔrɔsiya la dɛ ko sɔrɔsiya to fanga t'olu la a wulikajɔ t'olu la wa ko a kɛlɛ kɛcogo t'olu la k'a yirala k'a fɔ k'u ka na de formation de bɛna kɛ aw kunna ka aw dege kɛlɛ la k'u ko k'u caman ko ayi k'olu tɛ don a la o de kɛmɛ baara ye bi jamana in kɔnɔ o denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u nɛw ka di o denmisɛnnin minnu bɛ yen ni kumakan dumanw bɛ bɔ u da kɔnɔ ko vive nos forces armées maliennes aw bɛ fan jumɛn armée mɔgɔ jɔra aw la armée mɔgɔ jɔn b'aw la k'aw ka na k'aw ka taa fara cɛden tɔw ka Kidal Ageloki Kidal Mopti jamanaw kan Yuwaru ani ka fara Jalube kan aw bɛ min aw bɛ fan jumɛn k'aw ka na armée mɔgɔ jɔn bɛ aw la ne cɔrɔnɔ kɔni au moins ne ka jɔyɔrɔ kɔni o dɔn bɛ nka hali n'a fɔra ko ne ka ta ka taa don armée la n bɛrɛlen don kama maliyɛnw ne yɛrɛ sɔnnen don ka fara n ka cɛdenw kan ni dayiru ye wele bila bi k'a mago bɛ ne cɔrɔnɔ na n bɛ sɔn même ba journaliste ma ka taa fara cɛdenw kan bi n b'o kɛ nka a jeune caman bɛ yen minnu ye kuma caman fɔ u bɛ mini u bɛɛ da delen don kumakan dumanw Bamako yan ani ka sɛ ni firitiw dun ani logow ka taa ketchup kɛ u sanfɛ ani mayonnaise ka kumakan dumanw fɔ Mali ka di sa kumakan duman u b'o de fɔ bi armée mɔgɔ jɔlen don cɛdenw la aw bɛ fan jumɛn aw bɛ mini aw bɛ min aw minnu ko Mali ka di aw ye aw minnu ko jugu de nalen don ka anw janfa aw minnu de ko k'an ka na da Faransi la aw minnu de ko cɛdenw k'o bɛ anw ka sɔrɔsiw la tiɲɛ don cɛdenw b'u la o tuma aw tɛ cɛw ye wa a bɛ min ou bien cɛw tununa de ou bien cɛw banna de kɛlɛ ma nɔgɔn dɛ baliyaw na bilahi n'a gwana u bɛ na fɔ Bamako yan n'u nana Bamako o laban an bɛ sɔrɔ ka cɛw dɔn hali bi kuma ba in dɛ o minnu ko k'olu mɔgɔ bi o jamana wɛrɛw ka taa ko Faransi ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko jamana wɛrɛ minnu nalen don an dɛmɛ k'u ka taa ko danaya t'u kunna k'anw bɛ se ka an dɛmɛ an bɛ se ka kɛlɛ kɛ an yɛrɛ ye armée dɛsɛlen don ka cɛ batan sɔrɔ 10 000 soldats le ministère de la défense ko wulikajɔ kɛra k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ cɛdenw na ka dɔ fara cɛw kan hali bi k'u dɛsɛlen don dɛ aw bɛ min minnu ko Faransi ka taga aw bɛ min minnu ko jamana wɛrɛw ka taa ko ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ k'anw bɛ se ko kɛlɛkɛminɛn ɲumanw b'anw bolo ko char ɲumanw b'anw bolo ko k'a fɔ k'anw ka cɛdenw ko kɛlɛkɛlaw don ko bilahi talahi k'anw ka cɛdenw ye kɛlɛkɛlaw ye armée mɔgɔ jɔra u la dɛ k'a ka fara kumaba ma k'a ka fara dumunikɛba ma k'a ka fara arajola kuma dumanw ma
k'a ka fara ka taa jɔ jama kɛ yɔrɔ la ka kumakan dumanw fɔ maaw ye k'aw ka na ko armée mɔgɔ jɔra aw la maliyɛnw wallahi billahi Che Guevara kelen mun n'a tɔgɔ bɛ fɔ maliyɛnw ko Che Guevara ye kɛlɛ kɛ Che Guevara taara kɛlɛ kɛ billahi Che Guevara taara kɛlɛ kɛ kungo kɔnɔ maliyɛnw san joli maliyɛnw san 10 Che Guevara kun bɛ kɛlɛ kɛ kungo de kɔnɔ ka se k'a ka jamana dɛmɛ ka bɔ mara mun bɛ n'a b'a ka jamanadenw kan ka se k'a minɛ ka b'u bolo kolo kan Che Guevara y'o kɛ o tɔgɔ duman de bɛ Che Guevara la bi o tɔgɔ duman o de bɛ ka fɔ Che Guevara kan Thomas Sankara kun ye militaire de Thomas Sankara ye kɛlɛ de kɛ billahi ka sɔrɔsiw dɛmɛ waati mun na a y'a ye k'a fɔ a ka jamana a bɛ juguw ni ɲɔgɔn cɛ waati mun na a ka jamana a y'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen ko Burukina hinɛ t'u la k'u bɛ fɛ Burukina ka dafiri jugu sababu la tiɲɛ don Thomas Sankara ye kuma dumanw fɔ nka a ye marifa ta dɛ a ye kɛlɛ kɛ a tun bɛ se ka sa kɛlɛ in na nka Ala de y'a bɔ a kɛra sababu ye n'a kɛra président ye o cɛ kelen-kelenninw bɛ min jamana kɔnɔ o Che Guevaraw bɛ min o cɛ kelen-kelenninw bɛ minnu ko ko jamana ka d'u ye aw bɛ min armée dɛsɛra cɛ batana f'u taara u ɲɛsin gardien de ma maa minnu bɛ yen vigiles minnu bɛ yen k'u bɛ sigi an ka sodaw la ka se ka gardeli kɛ k'olu yɛrɛ bana minnu ko ko jamana kanu bɛ aw la aw minnu ko an bɛ se ka an ka juguw faga ko sabula ko jamana wɛrɛ de n'a bɛ complot sigi anw da la aw bɛ fan jumɛn aw tununnen don aw tununa n'a t'a kalama cɔrɔ dɔ bɛ k'a ɲɛfɔ ye armée mɔgɔ b'aw la n'aw labɛn bɛ sini ye tarata ye n'i ma fili n'i sera ministère de la défense la k'a fɔ ko n y'a mɛn cɔrɔ dɔ ka émission na ko armée mɔgɔ bɛ cɛ batana ne sɔnna ne bɛ don armée la ka taa ni di o cɛw bɛ min n'aw pɛrɛmɛ a ye ne wele ou bien aw ka misaya tɛmɛ o fɛ tun bɛ cɔrɔ n taara ministère de la défense la ko n fɛn ka sɔrɔ u ma sɔn ne yɛrɛ b'i tɛgɛ minɛ an bɛ taa nka ne bɛ n ta da kunnafoni di ma ye dɛ n b'o fɔ ye maliyɛnw ne bɛ n da da kunnafoni o ye ne ka devoir ye nka ni armée mɔgɔ jɔra an yɛrɛ la bi billahi ne bɛ kunnafoni di bila ka sɔrɔsi minɛnw don kan na maliyɛnw ka marifa ta ka taa Mopti nka o cɛ gɛlɛn-gɛlɛn joli nin kuma fɔ hali u sen ma deli ka se Mopti u ma deli ka tɛmɛ hali san kan billahi maliyɛnw jango Mopti kɔnɔ kuma dumanw de bɛ fɔ anw kan yan kuma dumanw de bɛ fɔ jamanadenw kan yan kuma dumanw de bɛ fɔ an yɛrɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ u b'u disiw gosi yan de u b'u ka finiw ta de k'a yɛgɛyɛgɛ k'u tɛgɛw kɛ tan u bɛ kɛlɛkɛminɛn dumanw de ta yan u bɛ cɛgɛlɛ kuma dumanw de fɔ anw ye yan u bɛ kɛlɛkɛ kumaw de fɔ anw ye kɛlɛkɛ kuma minnu bɛ yen k'a bɛ na ni futinɛ jamana kɔnɔ ka jamana ci n'i ye faso kanuna ye armée kɔni bɔra k'a fɔ k'u mago bɛ maa batana u dɛsɛra taa fara armée kan i k'o tɔgɔja sɔrɔ billahi n'i nana ɲangara de bɛ fɔ i ye jamana in kɔnɔ yan i b'a fɔ ɲangara fɔra cɛba joli ye anw ka sɔrɔsi cɛba joli ye minnu sara billahi minnu y'u ni di jamana in ma u ma pɛrɛ saya kama u labɛnnen tɛ saya kama est-ce que jamana est-ce que Mali ka di ninnu ye sabula ni armée ko k'a dɛsɛra cɛdenw na n k'o ye anw bolo malo de la jeunesse o tuma denmisɛnnin tɛ jamana kɔnɔ ou bien funanŋɛni banna jamana kɔnɔ de ou bien funanŋɛniw siranna saya ɲɛ yan ou bien funanŋɛniw bɛ fɛ ka tafe siri de maliyɛnw anw bɛ fɛ ka tafe siri ka taa an sigi kuma dumanw na an musow kɔrɔ armée mɔgɔ bɛ cɛgɛlɛnw na an bannen don ka taa o kɛlɛ kɛ k'an da kɛ kuma dumanw ye k'an da kɛ dusubɔ kumaw ye o tɛ jamana jɔ dɛ Mali bɛ kɛlɛ de la n'aw ko k'aw ye cɛw ye a ye bɔ aw ka taa fara armée kan aw ka taa kɛ sɔrɔsiw ye aw ka kɛlɛ kɛ jamana in ye n'o kɛra n'i ye kuma o kuma fɔ anw b'i lamɛn yan n'o kɛra n'i ye kɛlɛ o kɛlɛ kɛ a bɛ dɔn k'e ka kɛlɛ ko c'est noble k'i ta ye jamana ko ye maa caman bɛ yen k'olu ka ɲi sɔrɔsiya la dɛ maliyɛnw caman bɛ yen olu ka ɲi sɔrɔsiya la jamana in kɔnɔ o jeunes joli bɛ jamana in kɔnɔ yan n'i y'u bila dɔn na u tɛ se foyi la ka tɛmɛ dɔn kan n'i y'u bila dumunikɛ la u tɛ se foyi la ka tɛmɛ o kan n'i y'u bila kuma na u tɛ se foyi la ka tɛmɛ o kuma kan nka n'i ko kɛlɛ o de la i b'a dɔn k'a fɔ ko cɛw bɛ yen musow bɛ yen maliyɛnw ko bɛ jamana kɔnɔ maliyɛnw a b'a kalama k'a fɔ nin ko kelen mun ni a kɛra anw ka Mali la ni ɲɔgɔnna dɔ kɛra Burukina fana a bɛ ka kɛ Burukina nin waati in na maliyɛnw Burukina b'a la ka recrutement volontaire kɛ an bɛ waati min na e ko sisan Burukina bɛ k'o kɛ oui maa minnu dalen d'o la a bɛ se ka t'o ɲɛɲini Burukinabew des jeunes Burukinabew u bɛ ka taa don armée la a kɛra sababu ye Burukina armée falen don kɔsa in na maliyɛnw u fan bɛɛ f'u kɛmɛ ka dɔw to yen fɔlɔ aw k'aw jɔ fɔlɔ an bɛ taa ni ninnu ye sɔɔni an bɛ tila ka recrutement wɛrɛ kɛ tuguni
k'a sɔrɔ kɛlɛ in daminɛ anw de ka jamana kɔnɔ yan yan'a ka cari Burkina ni Niger anw dɛsɛ bɛ ka cɛ batan sɔrɔ batan an t'a dɔn n'a sɔrɔ an ye 2000 yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ sabula a fɔra de k'u tun bɛ k'a dafa ɲini k'u dɛsɛ m'a dafa ɲini na mais Burkina ye recrutement volontaire kɛ olu ye mɔgɔw sɔrɔ u ye cɛw sɔrɔ cɛ minnu ko k'u bɛ t'u ni di jamana ma olu ta tɛ kumaba ye dɛ olu bɛ taa kɛlɛ de kɛ habillé ka t'u joli bɔ jamana ye anw de ko n ka drapeau ko vert jaune rouge ko rouge kɔrɔ de k'an m'an ni di jamana ma hali n'an bɛ sa o ye est ce que caman tɛ o ye tuguni maliyɛnw est ce que caman sɔnnen don o joli bɔ ma maliyɛnw ko bɛ jamana kɔnɔ dɛ n ko ni kɛlɛ waati de sera i bɛ cɛw dɔn ni kɛlɛ waati de sera i bɛ denmisɛnninw dɔn denmisɛnnin minnu bɛ k'u tɛ siran saya ɲɛ fiyewu denmisɛnnin minnu bɛ k'u pɛrɛmɛ jamana in ye k'u ni di jamana in ma i b'o dɔn de kɛlɛ waati fɛ anw bɛ pan ka puruti la jamana in kɔnɔ yan kuma duman foyi tɛ yen k'an di mun fɔ Bamakɔ yan a ye taa fɔ nɔri la kuma duman foyi tɛ yen ani wulikajɔ foyi tɛ yen k'an t'o fɔ an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ gɛrɛndaw la e ka taa Bamakɔ gɛrɛndaw la taa tedaw la tew sigi mɛ bɛɛ bɛ cɛya ka fɔ la bɛɛ bɛ ka cɛyakanw fɔ ni dɔw y'u sigi i b'a fɔ ko bilahi k'olu bɛ mun dɔn Maliko la ko tɔw t'a dɔn armée mɔgɔ jɔn bɛ aw la dɛ armée ko k'a mɔgɔ jɔn bɛ aw la ko mɔgɔ jɔn bɛ cɛgɛrɛw na ka surasi fini don aw la ka Mali ka galon kɛ aw kɛrɛ fila la ka marifa di aw ma aw ka taa kɛlɛ kɛ jamana ye n'o ma sɔrɔ o ye kuma suru de aw ma ani maloya Burkina bew ta sɔrɔ la olu y'o kuma fɔ u ka wasabulon kɔnɔ na n'o ye Assemblée nationale ye députés jɛnna n'a ye k'a fɔ k'u bɛna sigi k'a lajɛ ko mun bɛ yen n'a bɛ se ka armée dɛmɛ a ka kɛlɛ la maliyɛnw o députés de sigira k'u hakilila falenfalenw kɛ u y'a ye k'a fɔ ko kɛlɛ sen bɛ cogo mun na mun b'a to juguw kana se olu la ko fo u k'a lajɛ ka recrutement volontaire de kɛ u b'a lancer jamana kɔnɔ k'a lajɛ n'a sɔrɔ Burkina bew u b'u ka jamana fɛ maliyɛnw a fɔra don min na arajo la jeunes kɛra ka ministère fa de taliw bɛ kɛ yɔrɔ min na u kɛra ka yen fa mɔsidenw sɛnɛfɔdenw ani miyankadenw olu ko k'olu ta tɛ kuma ye dɛ k'olu ta tɛ ko ye dɛ ko Tuma Sankara hali bi a siw bi olu ka dugukolo kan olu ko Che Guevara mun n'an b'a tɔgɔ fɔ k'o si bɛ olu ka jamana kan hali bi maliyɛnw k'o Che Guevara si mun b'olu ka jamana kan k'olu bɛ t'u ni di jamana kan u t'u ni di u ka Burkina ye Burkina kɔni tɛ ci k'olu to balo la mɔsidenw sɔnna ka taa don recrutement la maliyɛnw bilahi mɔsidenw sɔnna anw ka jeune bamananden minnu bɛ yan k'olu ye bitɔn siw ye minnu bɛ yan k'olu ye maraka siw ye minnu bɛ yan k'olu ye bɔbɔ siw ye maliyɛnw bilahi minnu bɛ yan k'olu ye cɛba siw ye aw bɛ min a kana malo a kana to diɲɛ maa ka yɛlɛ na n'aw banna ka don armée la bilahi maa wɛrɛw bɛ n'an dɛmɛ a bɛɛ y'o malo kelen de pour que juguw ka fara n na pour que juguw ɲɛ ka bɔ an na fo k'a ye k'a fɔ la jeunesse a accepté ka taa don armée la volontairement o de b'a to mɔgɔw ɲɛ bɛ fɔ o de y'a to mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ k'an bɛɛ jɛlen don saya ma hali n'an bɛɛ bi ban anw balima minnu bɛ ka sa an dɔgɔw n'an kɔrɔw k'an t'u to saya la an t'u to malo la an t'u to janfa la fo ka diɲɛ wuli nka an da kɛra kuma bafɔw de ye jamana in kɔnɔ yan wulikajɔ bafɔw kuma bafɔw k'an yɛrɛ kɛ acteurs ye réseaux sociaux ni téléw ni arajow la ka chapeau baw don an kun na k'an ɲɛw kumu ka tubabukan dumanw fɔ ka bamanankan dumanw fɔ ka kuma kɔrɔmaw fɔ o tɛ kɛlɛ ye bilahi kɛlɛ b'an kan maliyɛnw kɛlɛ b'an kan maa minnu bɛ nin fɔ hali u sen ma deli ka se Mopti mara la u ka taa lajɛ ko mun bɛ ka kɛ Mopti maraw ani Kidali maraw la kuma baw tɛ o nazarakan ka di dɔw da kɔnɔ kosɛbɛ ani bamanankan u b'a fɔ kosɛbɛ ka kuma dumanw fɔ ka dusu don maaw la o dɔ kɛra o la jamana in kɔnɔ armée dɛsɛra maa batana anw ka jamana kɔnɔ armée dɛsɛra ka cɛ batan sɔrɔ denmisɛnninw bɛ ka ban ka don armée la mun de kama est-ce que ja de ma don an golo la wa ja de donna an golo la wa ou bien an ɲɛ b'a la k'a fɔ diɲɛ nɛɛma mun n'a bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan o tɛ fɛn ka tila an na de ni nɛɛma b'i golo kɔnɔ ɲɛ bɛ siran de ka t'i ni di saya ma cɛ gɛlɛnw bilahi maliyɛnw an n'an sara ja la jamana in kɔnɔ yan a mɛn o mɛn an bɛɛ bɛ sa ni ninnu y'a dɔn k'a fɔ ko jeunesse yɛrɛ sirannen don n'u y'a dɔn k'a fɔ ko jeunesse min bɛ Bamakɔ ni Segu ani Kayi k'anw sirannen yɛrɛ don anw jatigɛlen don ni ka taa don armée la o bɛ ninnu o bɛ dusu de t'u la ka na anw ka kana fɔ Bamakɔ yan an yɛrɛ man ka to nin kuma yɛrɛ ka woyo yɛrɛ an man ka to nin kuma yɛrɛ ka wɔlɔkɔtɔ jamana kɔnɔ
a jeune jol jol be no munu mi negetaw la o jeune jol jol be munu mi cɛ kan bafaw la dugu kɔnɔ armée dɛsɛmɛ ni ka se ka maa batan sɔrɔ dɛ aw bɛ min aw bɛ min dumuni dumankɛw n y'o de fɔ vie dumanbakɛw tubabu ka dumanbafɔw ko meeting kɛbaw ka mɔgɔw wuli k'u fara ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ kɛ ka taamaw kɛ ka kuma dumanw fɔ ka taa an disi gosi gosi ka sirabaw tigɛ tigɛ ka wulikajɔw kɛ ala maliyɛnw armée mɔgɔ b'a la sa armée mɔgɔ de jɔra an na la jeunesse armée mɔgɔ jɔ m'an na anw minnu ko k'an ye leaderw ye anw minnu ko k'an ye des vrais activistes armée mɔgɔ jɔ bɛ an na bi 10 000 cɛden de dɛsɛ ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ n'i taara i yɛrɛ di volontairement o b'a jira k'a fɔ jamana kanu b'i la nin ko de b'anw ka jamana kɔnɔ maloya ko kumasulu ko maliyɛnw Modibo Keita n'o ye an ka Mali président fɔlɔ ye a b'a ɲini an fɛ k'an ka taa armée dɛmɛ Sunjata Keita maliyɛnw Sunjata b'a demander Sunjata siw Sunjata b'a demander Sunjata ka di maa minnu ye maliyɛnw k'an ka wuli an ka taa dɛmɛ lase an ka armée ma Modibo Keita n bɛ sigi kɔrɔfɔ in kan Modibo Keita ye kɛlɛ caman kɛ jamana in kɔnɔ Modibo Keita kɛra cɛba ye ko mun bɛ yen k'a ma sɔn maliyɛnw ka malo o Modibo Keita kelen maliyɛnw o ka di maa minnu ye o Modibo Keita kelen kelen maa minnu bɛ k'u sɔrɔ o hakilila ma maliyɛnw an ka wuli an ka taa fara armée kan ka armée dɛmɛ Biton Kulibali siw aw bɛ min Biton Kulibali siw aw bɛ min a kana kɛ malo ye an bolo yan dɛ n'an y'a to ko ni diɲɛ maa ka nin kuma mɛn maliyɛnw nin ye maloya ko ba de anw kan nin ye jɔrɔna ko ba de anw ma anw ka jamana bɛ nin lawula de kɔnɔ nin waati in na k'a ye k'a fɔ nin ko mun n'a kɛra wa a ko bɛ senna hali bi maliyɛnw le point du Mali n'o ye journal gafe an baarakɛ ɲɔgɔn dɔw don an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn olu de fɔra bɔra ni kunnafoni ye ni ka se ka kunnafoni caro an ko nin ye maloya ko ye wa an tɛ fɛ diɲɛ maa ka nin mɛn dɛ ni denmisɛnninw ni an da m'an yɛrɛ la k'a fɔ ko Mali in ka d'an ye k'anw da ye Mali ko de ye an dusukun na nka an da tɛ bilayi an ka bɔ an ka taa an ka Mali armée dɛmɛ armée tɛ kɛ foyi ye ni an yɛrɛ tɛ anw de bɛ se ka armée kɛ armée anw de bɛ se ka armée kɛ armée o la k'a fɔ maliyɛnw o jeune kelen kelenninw n bɛ n ka kuma laban n'u ye a y'u kɔrɔkɔri ko armée mɔgɔ b'u la minnu bɛ Modibo Keita tanu minnu bɛ Modibo Keita tanu minnu bɛ cɛba kumaw fɔ ni ka t'u jɔ Modibo Keita ninnu kaburu kunna ka dugawu kɛ minnu bɛ wulikajɔw kɛ minnu bɛ taamaw kɛ maliyɛnw k'a jira k'a fɔ jamanadenw ye k'olu bɛ fɛ anw ka armée ka kɛ armée mun ye k'u dan b'a la k'anw ka armée y'o armée de aw bɛ fan jumɛn armée bɛ se ka kɛ fɛn ye ka tɛmɛ aw kan a yɛrɛ fan bɛ cogo mun na an gulon bɛ cogo c'est-à-dire an bɛɛ kulon bɛ cogo mun na an bɛɛ fan bɛ cogo mun na armée mɔgɔ bɛ se ka jɔ an bɛɛ la wa an bɛɛ ka dɛmɛ bɛ se ka se armée ma nka n'a to diɲɛ maa ka yɛlɛnna sabula nin ye maloya ko de anw ka jamana ma fo société de gardiennage mɔgɔ de ka taa kɔrɔkɔri k'olu bɛna taa olu ka taa don armée la olu fana kelen kelenninw ka taa ban a ma maliyɛnw nin ko in n'a labanna cogo mun na an ka dugawu kɛ o hɛrɛ o bɛ na anw de kelen kelen anw ka sɔrɔdasiw sɛgɛnna dɛ anw ka garde nationale u sɛgɛnna anw ka bere rouge minnu n'u taara kɛlɛ kɛ jamana in ye an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn ouverture média tɔgɔ la Cɔrɔnɔ bɛ aw bɛɛ fo o sɔrɔdasi kelen kelennin minnu bɛ yen ani sɔrɔdasi muso minnu bɛ yen k'u cɛw tanyana ani sɔrɔdasi den minnu bɛ yen k'u faw tanyana kɛlɛ in na bilahi an tɛ ɲinɛ aw kɔ f'an ka sa an b'aw sama dugawu la bi an b'aw sama dugawu la sini wa jamanaden ɲuman o ɲuman bɛ yen ko i ko Mali ka di ye maa si kana ɲinɛ ni sɔrɔdasi minnu kɔ minnu sara anw ye minnu sara k'a fɔ ko anw ka jamana tɛ to juguw bolo an kana ɲinɛ ninnu kɔ o maa joli joli sara a da tɛ se ka fɔ o sɔrɔdasi muso joli joli bɛ yen minnu bɛ yen k'u bɛ da u bɛ hami u bɛ miiri n'olu y'a ye bi ko armée kelen mɔgɔ nana jɔ jeunesse la olu yɛrɛ cɛ ɲɔgɔnnaw u ka wulikajɔ kɛ ni ka se ka taa dɛmɛ se Mali ma n'o kɛmɛ baara ye
o kuma shuru ko malien an bɛɛ de ma malien k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔ nin ko de bɔlen don Mali kɔnɔ bi maloya ko kabako ko wa jɔrɔla ko an bɛ ko la bi n'i y'a ye k'a fɔ an bɛ dumuni baw ni fɛn baw kɛ maliyɛnw a bɛɛ sababu ye sabula an bɛ lakana de kɔnɔ lakana nafa ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔ lakana a nafa ka bon kosɛbɛ jamana ta ɲɛ na k'a fɔ maa minnu fana bɛ yen ko u y'an ka sɔrɔdasiw ka armement maliyɛnw ka se k'u surfacturer anw bɛ kuma o ɲɛma kelen-kelenninw ma anw y'o de fɔ gouvernement kɔnɔ maa ɲumanw bɛ minnu bɛ k'u bɛ baara kɛ n'u ye baara kɛ u bɛ tanu o kɔfɛ o ɲɛma kelen-kelennin minnu bɛ yen k'u ma se ka anw ka sɔrɔdasiw hinɛ minɛ maliyɛnw ka taa an ka armement ka se ka t'u surfacturer a maliyɛnw o sɔrɔdasi kelen-kelennin minnu bɛ yen o sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ko Mali hinɛ m'u minɛ ka taa anw ka minɛnw surfacturer maliyɛnw ka taa plus d'1 milliard et quelques k'u bɛ t'o don anw ka armement la a nɔ ma ye a foyi ma ye n'a ma bɔ kɔsa in na an bɔra ka blindé ɲɛnama kelen-kelennin minnu ye o fana na sɔsɔli taara don o ko la tuguni maliyɛnw anw bɛ hali bi an ka sɔrɔdasiw an b'u dɛmɛ ni duwawu ye an b'u dɛmɛ ni wulikajɔ ye wa an b'u dɛmɛ ni kuma dumanw ye k'a ye k'a fɔ ko n'a kun taara anw ka sɔrɔdasiw ye a caman kɛla ka na kɛ kuma sulu ye an ma mais la jeunesse an kana siran o ɲɛ il faut que an ka wuli ka jɔ an ka sɔn de k'a fɔ ko yɛlɛma bɛ don an ka Mali sɔrɔdasiw ka ko kɔnɔ wa maa si tɛ se ka kɛ ni anw tɛ la loi Karim Keita kelen-kelennin la loi Karim Keita mun n'a taara assemblée kɔnɔ k'a fɔ ko ni sɔrɔdasi o sɔrɔdasi n'i sara i muso u bɛna fɛn caman sɔrɔ ko in na a yira k'a fɔ ko sɔrɔdasi muso caman bɛ yen minnu ma o hakɛw sɔrɔ anw bɛ fɛ yɛlɛma de ka don o ko la nka o yɛlɛma tɛ se ka don tant que jeunesse ma sɔn ka don armée la tant que jeunesse ma sɔn k'a kumakan fɔ kumaba in carré kɔnɔnaw la ani dusubɔ kumaw ka taa an da kɛ dumuni dumanw ye yala bafu ani voyage lankolonw ani ko lankolonw o tɛ se ka nafa foyi se an ka Mali armée ma tant que an yɛrɛ ma sɔn ka don a la ne cɔrɔnɔ ne kɔni bɛ n da fɔ bi hali sini armée kɔnɔ maliyɛnw ni ne ka baara ye yamaruya cogo dɔ la ka ɲɛsin n bɛ wuli ka jɔ kɛ ne bɛ taa don armée la ka sɔrɔdasi galon ta maliyɛnw ka marifa ta ka taa Kidali ni aw sɔnn'o ma ne b'o kɛ an bɛ foli bila hali bi jamanadenw ye k'a fɔ nin kuma de tun bɛ n bolo n ka émission na bi kuma mun bɛ yen k'a kan ka bɛɛ dabali ban wa maloya ko don jɔrɔna ko don donc an k'a signer an k'an dɔgɔninw kɔri minnu di baara la minnu da kɛmɛ kumabaw ye minnu da kɛmɛ yaalabafu ye a y'u bɛɛ wele k'a fɔ ko armée mɔgɔw b'u la u ka taa don sɔrɔdasiya la pour que an ka jamana a ka se ka bɔ juguw bolo an ka se ka juguw kɛlɛ fo bi o de ka ɲi ko kɔnɔ maliyɛnw an bɛ taa sujet sabanan na sujet sabanan maliyɛnw n'o ye alliance CDR yɛlɛma maliyɛnw yɛlɛma ni CDR ye alliance signé bi tile gɔ in na a b'a dɔn n bɛ kuma caman fɔ n bɛ fɛn caman ye réseaux sociaux kan mais a ka ɲi maa minnu bɛ yen k'u b'an faamuya maa minnu bɛ yen ko an kanu b'u la an ka se ka ko ninnu walawala olu de an kana ɲinɛ k'a fɔ Arazbachi ka CDR jamakulu fɛn bɛ yen k'u bi nin association ba in na maliyɛnw société civile mɔgɔw de don i b'a fɔ anw i b'a fɔ aw politique maaw tɛ Arazbachi ni yɛlɛma mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan bi a kɛmɛ kuma caman ye k'a yira k'a fɔ ko nin fana ye mun ko ye tuguni ko nin fana ye mun hakilila ko ye sabula n ka ɲɛɲini na maliyɛnw bɔra a kalama k'a fɔ CDR comité a bɛ Bamako yɔrɔ o yɔrɔ ani Mali yɔrɔ o yɔrɔ ko u y'a lajɛ de ka se k'a lajɛ ka parti politique dɔ dɛmɛ élection législative in na wa u na n'u ka condition ye condition mun bɛ yen u b'a fɔ député ni député ye nin ko in kɛ député mana nin ko in kɛ n'a kɛra député ye u bɛ se k'a nɔ minɛ cogo mun na k'a ka nkalon jɔ a la a y'a kuma fɔ n ka plateau ka dɔgɔkun tɛmɛnen ni ma fili il y a juste 2 semaines de cela o ko mun ni u bɛ k'o boloda sigida naaninan n'o ye commune 4 ye a yira k'a fɔ comité 13 CDR comité 13 de bi o sigida naaninan na n'o ye Arazbachi yɛrɛ ka yɔrɔ ye o hukumu de kɔnɔ u y'a lajɛ
ka se ka condition minnu be ko mun kadu were akilla taw mun se ka nani yelema i jamana kono n'u kɛra député y'u ka lettre ci ka taa di parti politique fɛn be ku be ka jɔrɔ ɲini communicateur kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko yelema n'o ye Musa Mara ka parti olu de sɔnna ka condition in k'a bɛɛ valider kelen kelen o kɔnɔna na comité 13 fɛn fɛn n'u bi communicateur kɔnɔna na u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ni ka se ka taa bolo nɔ bila kɛ ka bila média mɔgɔw kun be ka fara maa caman kan a kɛra Arazbachi yɛrɛ sigilen ɲɛna o ko mun n'o de kɛmɛ kabako ko ye maa caman ma maa dɔw hakilila la k'a fɔ Maliko hali n'i kɛra wulikajɔ ye ko wɛrɛ la i da man ka don politique ko la i da man ka don Maliko la anw ka jamana bi yɔrɔ mun na bi yɛlɛma bɛ se ka don fɛn caman na ka sababu kɛ anw de ye yɛlɛma bɛ se ka don fɛn caman na ka sababu kɛ anw de ka laɲini anw de bɛ se ka politique mɔgɔw changer n'an ka wulikajɔ n'an ka laɲiniw ye sini maliyɛnw 14h ni Arazbachi kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ouverture média page kelen kan a bɛna fɛn caman walawala aw ye ko mun bɛ k'a yɛrɛ bɛna don a détail la k'a bɛɛ kelen kelenna fɔ n'i kɛra jamajɔla ye n'i kɛra jamana jɔla ye n'i kɛra jamatigi ye n'i kɛra maa ye maa mun bɛ yen ko wulikajɔ ka di hakilaw ka di ye ka se k'a lajɛ maa minnu b'i kɔ k'u fana ka kow yɛlɛma jamanajɔ sira kan i juguw bi caya maliyɛnw kuma caman bɛ f'i ma a caman bɛ kɛ tiɲɛ ye komi a caman bɛ kɛ nkalon ye nka n'i ma wulikajɔ kɛ a la a tiɲɛ n'a nkalon i tɛ bɔ a kalama comité 13 mun n'a bɛ communicateur kɔnɔna na olu de filɛ ni ka se ka bolonɔ bila kɛ u ka comité ɲɛmaaba minnu bɛ yen n'o ye CDR comité ɲɛmɔgɔ ye u filɛ k'u bolonɔ bila gafe la ko ni yɛlɛma bɛ baara kɛ u ni yɛlɛma baara kɛ condition mun na o condition u y'o de sigi sen kan maliyɛnw sini Arazbachi bɛna don o de détail la kelen kelen ni k'a bɛɛ fɔ aw ye kelen kelen parce que nin juguw mana wuli olu t'a ɲɛɲini tuguni dɛ olu b'a lajɛ ka na de k'a bɛɛ la k'a bɛɛ ɲagami mɔgɔw kana a foyi faamuya pour que ka se ka na ni kɛlɛ ye entre les jeunes ka se ka na ni kɛlɛ ye entre les différents leaders ka se ka na ni ka mɔgɔw n'u hakilaw fɔ ɲɔgɔn kɔ kow kɔnɔ o ye ko ye ko mun bɛ yen n'anw ye o fili fasuguw dontɔ ye ko o ko la maliyɛnw a ka kan an ka bɔ an ka mɔgɔw kunnafoni a la en temps réel vraiment jamana in an ka hinɛ ɲɔgɔn na jamana in kɔnɔ an k'a lajɛ dɔɔni an ka se ka kow jateminɛ o maa joli joli tun bɛ yen o CDR kelen kelen maliyɛnw u delila ka parti politique kɔrɔlen dɔw dɛmɛ yanni bi cɛ mɔgɔ dɔw sɔnna ni ka tugu hakilila kɔ o la ne y'o de fɔ n ka kuma na société civile mɔgɔw don association ba de don association min bɛ yen ko fasojɔ ka d'u ye association min bɛ yen k'u tɛ fɛ ka to fasojɔko la n'i ko k'i bɛ wuli ka jɔ kɛ fasojɔko la i man ka kɛ maa ye maa min bɛ yen k'o bɛ to kɔ e yɛrɛ de bɛ bila ɲɛfɛ k'i ka hakilataw fɔ fasojɔko la k'i ka jɔrɔla ko fɔ fasojɔko la sabula jama minnu n'u b'i kɔ maliyɛnw don wa u ni hakɛ fana ka kan jɔyɔrɔko la Mali kɔnɔ yan caman de b'o faamuya ka t'o kɛ i b'a fɔ ko mun n'a wulilen don Mali kɔnɔ ko janfan don ko mun n'a wulilen don Mali kɔnɔ ko ko kura don a la k'a sɔrɔ a ko bɛɛ sɛgɛsɛgɛlen don k'a bɛɛ kelen kelenna fɔ a kanubaw ye ni barika ni duwawu tɛ nin juguw n'u nɔrɔli la maliyɛnw a kumaw bɛ caya CDR kɔnɔna na an nana ye k'a fɔ depuis CDR nana sigi fo kana bila bi la ko caman tɛmɛna maliyɛnw ko caman kɛra n'i y'a ye ne bɛ n banba CDR kan bi parce que CDR bɛ jate association ba kelen kelennaw de fɛ association minnu bɛ yen k'u jɔyɔrɔ ka bon Maliko la kosɛbɛ ne delila k'a fɔ n ka kuma na ni Arazbachi fila sigilen n ko Arazbachi est ce que anw bɛ Arazbachi minnu dɔn depuis kunu fo bi o Arazbachi kelen don wa a ye mun fɔ a ko Arazbachi kelen don wa anw de fɛ a ka bɔ an jigi kɔrɔw la wa anw dalen b'a la k'a fɔ a b'o baara kelen mun na jeunesse bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka tugu a kɔ o baara kelen la maliyɛnw o de bɛ se ka na ni yɛlɛma ye wa o de bɛ se ka na ni ko caman ye an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ko o ko bɛ yen k'a fɔra ko o ko bɛ yen k'a bɛ fɔ fana maaw ka maa minnu bɛ yen k'u ka fasojɔ ko ka bon an kana da ko bɛɛ la ten an ka wuli an ka kow ɲɛɲini yanni an ka maaw ka kuma minɛ n'u tɛgɛ fila ye parti politique association na maa minnu bɛ association na jamanadenw don
olu le bi taa voter parti politique maaw ye anw man ka to maa kana kɛ anw ka wasadenw ye wasabulon kɔnɔ ka taa anw ka hakilaw ka taa o voter ka taa kuma anw ka hakilila taw kan k'a sɔrɔ la anw ka kɛ anw ka minɛ ka den kɛrɛfɛ ka kɛ i b'a fɔ anw jɔyɔrɔ ma bon a ko la jɔn de bɛ se ka jɔn i ka sigida kɔnɔna na association sigi kun ye min ni association bɛ sigi n ko hakilila dɔ de bɛ kɛ association na o hakilila o b'o hakilila de défend kosɛbɛ fo ka taa se waati min ma ni association dɛsɛra o hakilila défend na o b'a yira k'a fɔ ko nafa t'i ka association na anw bɛ député kalafili mun na anw de sɔn mɔgɔw kana kɛ anw ka député ten o cogoya kelen na wasabulon kɔnɔna na ka anw ka miliyɔn 2 minɛ k'a dun k'u sago kan na ka san 5 fo san 6 ɲɔgɔnnaw kɛ anw ka wasabulon kɔnɔ cogo mun ka d'u ye k'o kɛ anw na yɛlɛma bɛ se ka don o la ni fɛn kelen pewu de ye o ye ka se ka wuli ka an ka condition yira association ba minnu bɛ yen k'u ka fasojɔw ka bon i b'a fɔ CDR n'a ɲɔgɔnw ka se ka gɛrɛ politique mɔgɔw la k'i ka condition présenter u la k'a fɔ ni aw kɛra député a bɛna mun ni mun de sigi nin ko la o de bɛ se ka na ni yɛlɛma caman ye maliyɛnw mais caman m'o faamuya kuma in bɛ ka a kari a kɔ kan nka sini 14 heures an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ouverture média ka maliyɛnw an bɛna taa an kɔrɔ baro a ka QG la kuma caman bɛ yen minnu bɛ ka fɔ nin ko la a yɛrɛ ka don a siɲɛ kɔnɔ ɲɛw kelen-kelenna bɛɛ la a k'a bɛɛ fɔ an ye pour que maa minnu bɛ yen k'u bɛ fɛ ka olu bila fili la maa minnu bɛ yen k'u bɛ fɛ ka continuer hali bi k'olu bɛrɛ nkalontigɛ la olu ka se ka bɔ a tiɲɛ kalama o de y'an ka laɲini ye wa o de y'an ka wulikajɔ ye a ko la maliyɛnw n bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn n bɛ jamanaden kelen-kelenna bɛɛ fo ni émission mun n'an y'a sigi aw ye hakili aw ye faamuyali sɔrɔ a la k'a fɔ hali bi jamana ko la an tɛ décourager ko ko bɛ mun bɛ se ka na ni tiɲɛ bangini ye an b'o kɛ fo ka se o dan na n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn hali bi ala k'an kisi juguw ma maa minnu bɛ k'u tɛ fɛ ka mali taalen ɲɛ ala ka u malo maa minnu bɛ k'u tɛ fɛ ka maliyɛndenw kɛlɛ ye fɛn ye ala k'u ɲɛ fila ci ala k'u bɛɛ malo inshallah anw ka jamana in a bɛ taa ɲɛ wa anw ka jamana in bɛ ja ni ala n'a kira sɔnna a ma n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ coronavirus ko fana maliyɛnw n bɛ kuma laban n'o ye nin ko mun n'a kɛmɛ ka diɲɛ jamana minɛ an ye wulikajɔ kɛ ni ka se ka taa directeur de l'institut national de santé publique an dar'o interviewé a bɛna passer ouverture média bɔlɔlɔ sanfɛ mun b'a to an ka se ka faamuyali sɔrɔ mesure minnu kan ka ta mun b'a to coronavirus a ma don an ka jamana kɔnɔ fɔlɔ wa a kana don an ka jamana kɔnɔ sabula a bɛ ka tiɲɛni kɛ nanzara jamanaw la n'o ye faransi fana b'o la an balima minnu bɛ yen an b'aw sama duwawu la aw ka to sokɔnɔnaw la aw ka hakili to aw yɛrɛ la anw minnu bɛ mali la yan an ka dɔ fara hali bi mesure kan kuma minnu fɔra kɛnɛya baarakɛlaw fɛ n'o ye ka tɛgɛko kɛ ni safunɛ ye k'an hakili to tiso cogow la mura bɛ maa minnu na u k'u yɔrɔ janya ka bɔ jamamayɔrɔw la wa k'an ka caman bɔ jamamako fana na maliyɛnw n'o ye kɔɲɔkow festivalw n'a ɲɔgɔnw ani concert baw k'an ka caman b'o la nin waati in na parce que tuba kelen-kelen mun filɛ Sénégal bana in carila tuba k'a sababu kɛ seli yɔrɔ de mɔgɔw tun bɛ misiri de kɔnɔ seli la caja coronavirus bɛ maa kelen na o tigi de tisora mɔgɔ mɔgɔ bɛ o hali na maliyɛnw coronavirus y'a maa tila bɛɛ minɛ ala ka n'an da kɛ ten merci à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Mali a k'an bɛn waati wɛrɛ